Takukti bukuksong jotano lamsugo haino hai ani YouTube channel cooking channel o katar recipe tubui tinini recipe hingke thabu chubai akran song thabu chuno ang sakang bariyano bukur rok khubui akoi sui nabaikha hingke bono herebui bo nabaikha hingke tabuk songnani ready khainai ang puila akran no bo ang kaham khe ang 2-3 bar sui nabaikha bono hingke tabuk mosla ready khainai o jaga o haicing tai rosun kufur ang rikha hingke first o ang akran no kaham khe suwui tiyar khainai bati nakha ang akran no sui akoi hingke tabuk ang bono sernani ready khaisinai kaham khe subaikha first o ang akran no sakang serina granai hingke puila no thok kisisa ang rikha akran serna bagoi hingke som bai sotui ah jaga o khiklai chungke o jaga o jeera rok tai moso gura rok add khai mano ang khe bono phalriya normal akai no serina nai akran no kaham khe omoha ang sakang kaham khe serina granai akran prai bajang naikha besi kham kha hingke bo khanai hingke kisa chakdrop khai no bono ang kari nanai hingke obo monkha bono kari nasinai bono akran no joto ang kari bai nawui nai tar pore tabuk khai ang mui songna ready khaisinai hingke first o akarai no ang thok tai kisisa add khai nakha hingke o jaga o ang moso kwthang tai piyaj rok add khaikha je ang haicing bai rosun kufur pulmani amo bo o jaga o khiklai rikha jotono mix khaikha hingke o jaga o ang jeera gura rok tai som rok bo add khaifaikha hingke bono kaham khe fry khainai ang hingke color faikha hingke tabuk o jaga o ang mui bahan khiklai risinai ang je thabuchu sui tonmani norok muchungkhe ekloge akran bai bo riui mano akran no swkang seriya karinai angkhai kisa seri nakha first o no akran no hingke bono kaham khe tabuk mix khainai kaham khe fry khainai ang hingke khlaiui bono ang kholobui tonnai kisa mupunai 10 minute rok tonnai hingke tabuk naimani thabuchu kisa mona naikha moje khangkhai o jaga o je ang akran seri tonmani abo khiklai rinai tabuk tai isa haino hai akran bai baksa bono kaham khe ang tai isa mui bahan no mix khai nanai tabuk kisa mui mo tongna bagui ang bakhor khiklai rikha hingke bono bo kaham khai mix khaikha hingke last o hingke tabuk ang ro bwtui kisa add khai rinai jehetu bo mui bwtui gwnang songnai hamja dakti nongmo aboni bagui bwtui kisi sano rikha ang hingke bwtui ri kholobui tonmani pore tai isa naikha ang bwtui tei kisa rannan tongkho tei kisa moji rui bono ang kari nasinai ani mui prai monkha hingke bahai bo wngkha ani tinini recipe norok chajakha hingke subscribe khai di tai comment khaina tapok di hingke try khai chainai di।